Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new piece on the Yoga Sutras of Patanjali. Hoy vamos a estudiar los sutras número 19 a 22 del libro primero. Today we're going to study the sutras 19 to the 22 of the first book, Los cuales hablan de cómo se puede lograr el samadhi. which talk about how can samadhi be achieved. Y vamos a iniciar con el sutra número 19, We're going to begin by the 19th sutra, que es bien extraño. which is weird. Es muy interesante. It's very interesting. Y este sutra And this sutra habla sobre los méritos de vidas pasadas para lograr el Samprañata Samadhi. talks about the previous life's merits in order to achieve the Asamprajñata Samadhi. Hay diferentes tipos de traducción. There's del different kinds of Sanskrit translation. Comienza tú, José, con la traducción que a ti te gusta. Begin with your translation, Jose. Para aquellos que aún siendo incorpóreos For those who are unembodied y para aquellos que aún vinculados con la materia, and those who are merged in matter, el estado de Samprañata the state of Samprajñata es caracterizado por la absorción is characterized by absorption en estados sutiles de Prakriti. in subtle states of Prakriti. Muy bien. Cuéntame qué comentarios tienes para eso. Bueno, ahí de lo que nos habla este sutra, So tell us the comments you have on this. Well, what this sutra talks about, o lo que nos puede informar este sutra, what this sutra can inform us about, es la cosmología, is the cosmology. incluso me atrevo a decir mitología, I would even dare to say mythology de la cultura sanatana. of Sanatana culture, Porque ellos creían en la reencarnación because they would believe in reincarnation y asimismo en diferentes planos de existencia. and like that in several planes of existence. Entonces no solo creían en la posibilidad de alcanzar un estado perfecto, iluminado, por así decirlo, So they did not only believe in the possibility to achieve a perfect state or divine state, iluminado, enlightened state, que en el caso de yoga sería Purusha, that in the case of yoga would be Purusha, pero también creían en otros planos, but they also believed in other planes. creían en devas, que son los dioses, They believed in devas, which are the gods, y esos seres and those beings eran completamente faltos de materia, were completely lacking matter. eran construcciones completamente hechas de otra sustancia. They were constructions made out of another substance. En la filosofía del Sankhya, In the Samkhya philosophy, que como ya vimos es de donde el yoga toma muchas de sus creencias, that as we already saw is from where yoga takes many of its beliefs, esa sustancia de la que están hechos esos seres, that substance from which those beings are made, que no son corpóreos, que no son físicos, that are unembodied, that are non-physical, sigue siendo producto de chitta, de la mente, it is still the product of chitta, of the mind, y por lo tanto de prakriti, for the matter of prakriti, no de purusha. not from purusha. Entonces por eso se nos habla de seres no vinculados a purusha, pero todavía vinculados en prakriti. So this talks about beings that are no longer linked with the physical realm, but not completely immersed in Purusha either. Para mí este sutra solo me habla de eso, For me, this sutra only talks about this. de la cosmología, mitología, Their cosmology, their mythologies, de ese contexto sociocultural de la cultura sanatana. of the Sanatana culture in that social cultural context. Efectivamente, es un sutra que está basado en esas creencias antiguas, Effectively, it is a sutra that is based on those ancient beliefs, muy específicamente en la creencia de la reencarnación. very specifically on the belief of reincarnation. Ahí yo de una vez preciso que la interpretación que yo asumo de este sutra There, I precise that the interpretation I assume of this sutra es la que gira alrededor de la comprensión
is the one that spins around the comprehension de que hay personas that there is people que no tienen que realizar ningún tipo de esfuerzo that don't have to do any kind of effort para iluminarse. to get enlightened. Son personas que nacen It's people that simply are born con la predisposición a en algún momento de su vida lograr el estado de samadhi, with a predisposition to achieve at some point in their life the state of samadhi, simplemente por su karma de las vidas anteriores. simply because of the karma of past lives. Obviamente esto atinente a ese tipo de creencias de la reencarnación o alrededor de la reencarnación. Obviously, well, this is around the groups of beliefs around reincarnation. Es importante para mí aclararles que yo no tengo en cuenta ni creo en la reencarnación. It's important for me to clarify here that I do not believe nor take into account reincarnation. Y así como José, y me parece acertado que no tiene en cuenta el tema de Purusha, And just like Jose, and which I found accurate, he doesn't take into account Purusha. son creencias, Those are beliefs, principios, principles, ideas, ideas, abstracciones abstractions que son importantes dentro del mundo del yoga, that are important inside the world of yoga, pero no son indispensables. but they are not unnecessary. No son indispensables They are not necessary o absolutamente necesarias. or absolutely necessary. Puedes prescindir de creer en Purusha You could go along without the belief in Purusha, y a mi modo de ver es absolutamente innecesario creer en la reencarnación. and to my point of view, it is completely unnecessary to believe in reincarnation. Y aún así seguir practicando alrededor de un proceso de yoga. And even though still continue the practice around the yoga process. Entonces, siguiendo con este Sutra 19, So by continuing with this 19th como sutra, les decía, está basado en la creencia de la reencarnación as I was telling you, it is based on the reincarnation belief. y que aquellas personas que por sus vidas pasadas ya lograron méritos, And that those people that because of their previous lives already achieved the merits no necesitan desarrollar ningún tipo de práctica o esfuerzo. do not need to develop any kind of practice nor effort. Y entonces simplemente se aplica el principio de Bhava Pratyaya, So then simply the principle of Bhava Pratyaya is applied. que establece que la causa del samadhi es el nacimiento mismo. That establishes is that the cause of samadhi is the birth itself. Y como ahora anunció José, And as just Jose announced, divide o clasifica en dos ese tipo de personas. divides or classifies into these two kind of people. Videha Videha es la que se refiere a aquellos que simplemente desencarnaron o que han desencarnado, which is the ones that the one that refers to the ones that have simply that are no longer embodied, that are unembodied, lo cual no queda claro. which is not very clear. Y Prakritilaya And Prakritilaya es referente a aquellos que se disolvieron en la naturaleza de Prakriti. referred to those that immersed into the nature of Prakriti. Eso no nos dice nada. That doesn't say much. No es práctico, It's not practical. pero bueno, es una buena mitología, como dice José. But it is nice mythology, as Jose says. Y como él, también creo que es simplemente para su época una forma de confirmar o de asentar la recepción o la aceptación de esas creencias míticas. And just like him, I believe that it is like a way of reinforcing or clarifying those mythical beliefs of the time. Y ha servido también entonces simplemente para justificar el proceso de algunos yogis And it has been also used to justify the process of certain yogis que nunca se han sentado a meditar, that have never sat and meditate, como Ramana Maharshi. like Ramana Maharshi. Simplemente se iluminó de un momento a otro en su adolescencia. He simply got enlightened from a moment to another in his teenage years. Entonces este sutra sirve para justificar el por qué hay personas que no tienen que hacer nada para estar iluminados. So this sutra justifies how some people don't have to do anything to be enlightened. Y entonces se les da la categoría de gurús So they get the guru categories sin que hayan hecho ningún esfuerzo. without them having done any kind of effort. Muy bien, ahora vamos entonces a asumir el estudio del Sutra 20. So now we're going to study the sutra number 20.
que dice que aquellos que no tuvieron la fortuna o los méritos para haber nacido iluminados, that says that those who did not have the fortune or the merits to be born enlightened definitivamente tienen que aplicar Abhyasa. definitely have to apply Abhyasa. Deben practicar y practicar. They have to practice and practice. Y entonces deben asumir So they have to assume méritos. merits. Y el primero de ellos And the first of them es Shraddha, is Shraddha, que quiere decir which means aquello que sostiene la verdad what sustains the truth, y que básicamente implica and basically implies una actitud de profunda confianza, an attitude of deep trust, de claridad, clarity, de por qué se desea realizar el proceso de yoga. of why one wants to do the yoga process. Eso da determinación That gives determination y solamente puede suceder and can only happen cuando la persona tiene un destello de comprensión de lo que puede lograr con yoga. when the person has a spark of comprehension of what they can get with yoga. Eso es lo que nos sucede a muchos, creo yo, That's what I think happens to many of us cuando comenzamos, when we begin, que no tenemos claro, that we are not clear. pero hay algo en nosotros que nos lleva But there is something in us that drives us a intentarlo, towards trying it, a entrar en el mundo del yoga. to try to enter into the world of yoga. Hay algo que pasa en nuestra conciencia There is something that happens in our awareness que podemos reconocer that we can recognize, o tal vez no conscientemente, or maybe not consciously, pero que nos inspira. but that inspires Es una us. inspiración It's an inspiration que nos impulsa o nos motiva a hacer yoga. that impulses us or motivates us to do yoga. Es posible que tanto en un proceso de sueño It's possible that as in a process of sleep o durante la vigilia, or while awake, a raíz de alguna experiencia, alguna circunstancia, through some experience or circumstance, o sin ninguna, or without any of them, hayamos tenido destellos de claridad we might have had sparks of clarity al respecto de los fines del yoga. in regards to the purposes of yoga. Y esta es la base de Shraddha. This is the base of Shraddha. ¿Cuál es la opinión de don José al respecto de Shraddha? What is the opinion of Jose around Shraddha? No, yo simplemente veo el Sutra 1.20 I simply look at the Sutra 120 como características propicias as the perfect characteristics previas al estado de Asamprañata Samadhi. previous to the state of Asamprañata Samadhi. Ahí nos definen, pero para otros el estado donde solo las impresiones subconscientes permanecen So they define to us, but for others, the state where only subconscious impressions remain es precedido por fe, is preceded by faith, vigor, vigor, memoria, memory, absorción meditativa meditative absorption, y discernimiento. and discernment. Son características propicias para alcanzar estados de conciencia superior. They are the characteristics needed to achieve Yo lo superior veo solo states así. of consciousness. Pero José nos acaba de hacer ya simplemente la descripción general So Jose simply did the general description de todas las cualidades o méritos que se deben desarrollar o que se requieren para desarrollar el Samadhi. of all the qualities or merits that are needed in order to develop or achieve samadhi. Yo no voy a hablar de fe, I am not going to talk about faith, como lo quiere Carlos, as Carlos wants, porque me parece de que ya la explicación que dio es suficiente. because for me his explanation is enough. De alguna manera el practicante se ve atraído Somehow the practitioner feels attracted a esas prácticas, valga la redundancia. by those practices. Yo no creo de que haya un proceso de fe, I don't think there is a faith process. incluso me parece contraproducente hablar de fe. I even found it counterproductive to talk about faith. Por eso me salté a las otras características. That's why I jumped towards the other characteristics. Para mí el proceso de yoga más que de fe For me, the process of yoga, more than faith, es eso, intentas it's that you try it, y según vas viendo tus propios resultados, tus propias transformaciones, and in the measure you check out your own results, your own transformations, te vas interesando más you start to get into or even more interested o no.
or not. Simplemente te desinteresas. Or you just simply lose interest. No logras lo que estabas esperando, You don't achieve what you were expecting, que más que un estado como Purusha, that more than a state as Purusha, que ya dijimos para mí no existe, that we already said, for me, it doesn't exist. la persona sigue el proceso de yoga The person follows the process of yoga cuando obtiene transformaciones en su proceso mental. when they attain transformations in the mental process. Por alguna razón está más dichoso, más calmado, más tranquilo. For some reason, they feel happier, calmer, more blissful. Y para mí eso no tiene que ver con la fe, And for me, that does not have to do anything with faith. simplemente con la obtención o no de unos resultados y ya. It is simply just attaining some goals or not. And that's it. Yo en eso no estoy de acuerdo, I don't agree on that. porque efectivamente aquí es simplemente la comprensión de a qué se refiere Because here it is simply the comprehension on what he is referring to. y que es la claridad que genera la determinación de por qué practicar yoga. Which is the clarity that generates the determination on why to practice yoga. Pero bueno, simplemente son interpretaciones. But well, it is simply interpretations. Y aquí voy a la siguiente anotación. And here I'm going to the next contribution, Y es que entonces también se requiere virya, which is that vidya is also required. fuerza, Strength, energía energy, física y mental, physical and mental energy, que nutran la fuerza de voluntad y la determinación. that nourishes the will and determination. Porque siempre van a haber retos, Because there will always be challenges. van a haber pruebas There will be quests que van a llevar al practicante that are going to take the practitioner a dudar to doubt o a desarrollar pereza, or to develop laziness, lo cual es natural. which is a natural thing to happen. Entonces de eso viene el proceso de la mente, And all of that comes from the process of the mind. el aburrimiento, la desidia. Boresome. Y entonces virya So then vidya, es una cualidad que es importante que el yogi desarrolle. it's a quality that is very important for the yogi to develop. Hay un tercer factor que se menciona ahí, que es el de la memoria, es smriti. There is a third factor mentioned there, which is smriti, memory. ¿Te da algún comentario sobre memoria? Do you have any comment on memory? Precisamente por eso yo estaba diciendo que me parecían más importantes las otras características a desarrollar, Precisely that's why I was saying that for me it was more important to promote the other characteristics to develop. porque por ejemplo en memoria, Because, for example, at memory, lo poco o nada que uno logre the little that you achieve con la práctica with practice es lo que lo motiva a uno is what motivates you a seguir, to keep on o si en algún momento te desmotivaste a seguir, going, or if at some point you got demotivated from continuing, es la memoria lo que te hace recordar lo que viviste, que te lleva nuevamente a practicar. so it is the memory of that reminds you of what you lived that drives you towards practicing. Entonces para mí es eso, es una predisposición, sí, pero es porque te gusta y porque recuerdas que te gustó. So for me it's that, it is a predisposition, yes, but it's because you like it and because you remember that you like it. Y por lo tanto pues sigues indagando al respecto. And so for the matter, you keep researching on it. Aun cuando te alejas de la práctica, Even when you're far from the practice, lo poco o nada que hayas logrado the little bit or almost nothing that you have achieved te hace volver. will take you back to it. Para mí eso va vinculado a la memoria, no a la fe, For me, that goes more linked to memory than to faith, a la experiencia. to experience. Claro, lo que pasa es que tú asumes el concepto de fe y eso yo lo comprendo porque es una interpretación. So now I understand because you assume the concept of faith and it's an interpretation. Pero ya yo clarifiqué que tiene que ver simplemente con la claridad y la determinación en esa claridad. But I clarified that it represents the clarity and the determination on that clarity. Bueno, voy a anotar algo más al respecto. I'm going to note something else about it.
Yoga no es para todo el mundo. Yoga is not made for everyone. Bueno, la mayoría de la gente a una clase de yoga a pasar bueno, a relajarse. Okay, most people go to a yoga class to have fun, to enjoy, relax. Y eso es la participación en una clase de yoga. And that's to participate in a yoga class. Eso no quiere decir que sean yogis That does not mean they are yogis o que vayan a iniciar un proceso de yoga. or that they're going to begin a yoga process, Lo que quiere decir which means que solo pocas personas realmente estamos con esa claridad de asumir un proceso de yoga. that it is only a few of us that are really clear on assuming a yoga process, Que requiere abhyasa, which requires abhyasa, que requiere la comprensión de este sutra, el desarrollo de estos méritos, de estas cualidades. which requires the comprehension of the sutra, the development of these merits, of these qualities. Esta claridad en la práctica que es Radha, This clarity on the practice that is Radha, que esta determinación dada por la energía o con fuerza, con energía física y mental que es Virya, this determination given by the strength that is Vidya, y pues también con el desarrollo de una cualidad que es la memoria, and also with the development of a quality which is memory, al respecto de los diferentes principios y comprensiones del yoga, in regards to the different principles and comprehensions of yoga, que son muchos, which are many, muchísimos, so many. son cantidad de herramientas, There are so many tools, cantidad de comprensiones, so many comprehensions, principios, valores, principles, values, que obviamente el yogi va a tener que sostener en su mente, no solamente en libros, sino en su mente diariamente. that the yogi will have to sustain in its mind, not only by the book, but in its mind permanently. Y eso es solamente para unas pocas personas, And that is only meant for a few people que como lo menciono yo, tienen esa sensibilidad. that, as I mentioned, have that sensitivity. Hay unos que tienen la sensibilidad de la música de banda mexicana, del reggaetón, There are some that have the sensitivity of the mariachis music or the reggaeton music, y pues muchas personas no comparten esa sensibilidad. and many other people do not share that kind of sensitivity. No pueden entender ese tipo de música, They cannot understand that kind of music. no les interesa, They don't care. no les atrae. They don't feel attracted Y by it. nunca estarían envueltos en un concierto de ese tipo de música. And they would never get to be in a concert around that kind of music. No hace parte de su vida ni de su conciencia It is not part nor of their lives nor of their consciousness o de esa ética y esa estética. or of that ethics and aesthetics. Entonces, asimismo, So in the same way, hay personas que nunca van a sentirse atraídas o identificadas con los procesos de yoga. there are some people that are never going to feel identified with the processes of yoga. Se necesita una sensibilidad muy específica. There is a need for a very specific sensitivity. Y por lo tanto es como se puede entender también o interpretar este sutra. For the matter, that is also how you could interpret or understand the sutra. Muy bien, y por último And at last, está el asunto, el factor en este sutra del Samadhi Prajna. there is the factor on the sutra of the Samadhi Prajna, Y es la necesidad de un tipo de inteligencia o de visión determinada. which is the need of a specific kind of intelligence needed, determined intelligence. Y es a lo que me refería previamente. And that's what I was just referring previously. Esa identificación, That identification, esa sensibilidad that sensitivity hacia estos principios. towards these principles. Se requiere un tipo de inteligencia muy específica There is a need for a very specific kind of intelligence para poder entender estos principios. to be able to get these principles. Si tú estás escuchando este podcast If you're listening to this podcast y has llegado hasta acá and you got to here y te has aguantado todos los conceptos anteriores, and you have put up with all the previous es concepts, porque muy posiblemente tengas esa sensibilidad. it's because possibly you do have that sensitivity. Tal vez no entiendas con tanta claridad, Maybe you don't get it with so much clarity, pero hay algo en ti que se interesa but there is something in you that is interested por esta forma de comprensión en la vida. by this kind of comprehension in life.
Y yo considero que a eso es que se refiere este sutra. And I consider that's what this sutra is referring to. Así lo puedo interpretar. That's how I can Es interpret algo it. que siempre digo en clase. And it's something that I always say in class. Los que practicamos yoga tenemos una sensibilidad específica Those of us who practice yoga, we have a specific y sensitivity una forma de inteligencia muy específica. and a very specific form of intelligence. Y vuelvo a aclarar, And I clarify, no tiene nada que ver ni con Pachama mismo. it doesn't have anything to do with Pachamamism. Un holístico no va a entender esto, A holistic would not get this a no ser que sea un holístico muy especial. unless they are very special holistic. Y si lo logra entender y atraerse, And if they get to understand it and feel attracted by it, definitivamente algún día va a abandonar el pensamiento holístico. definitely one day they're going to give up on the holistic thinking. Tampoco es para los New Age. It is not meant for New Age either. Entonces, So, es algo muy, muy preciso. it is something that is very precise. Y en esto es importante aclarar And here it is important to clarify que el que una persona tenga esta sensibilidad that the fact that someone has this kind of sensitivity no lo hace ni superior does not make them nor superior, o más inteligente nor smarter, o más espiritual nor more o spiritual, mejor or better, o más buena persona or a good person que los que no tienen esta sensibilidad. than those who don't have this kind of sensitivity. Como dice Swami Niranjan, discípulo de Swami Satyananda, mi gurú, As Swami Niranja says, which is Swami Satyananda's disciple, my guru, yoga es una forma de vida, yoga is a form of life, una forma de pensar la vida, a way to think about life, una forma de sentir la vida a way to feel life, y de realizarse, expresarse y desarrollarse en ella. and to fulfill oneself, express oneself in it. Pero no es que las personas sean mejores o no. But it is not that people are better or not. Bueno, yo soy colombiano Well, yes, I am Colombian, y entonces sí puedo agregar un comentario muy latino. and so there I could add a very Latino kind of comment, Y es que el yogi which is that the yogi sí, digamos que tiene más capacidad de supervivencia que el resto de la gente. does have more survival skills than most people. Digamos que nos hacemos matar menos. Let's say that we make ourselves less skilled. Es un comentario un poco pesado, It's a kind of heavy comment, pero debido a nuestra visión de la vida, but due to our vision of life, a que no entramos fácilmente o nos enredamos fácilmente en los conflictos ajenos, that we do not get entangled into a foreign conflicts, que desarrollamos más discernimiento that we develop more discernment para entender las circunstancias to understand things, y además pues manejamos mejor nuestras emociones, and in addition, we manage our emotions better. cultivamos Pratipaksha Bhavanam, We cultivate Pratipaksha que lo Bhavanam, vamos a explicar más adelante al respecto del Sutra 33 del libro 2. that we will explain further along in regards to the 33 Sutra in the second book. Entonces sobrevivimos mejor, We will survive better, pero es distinto. but it's different. No es que seamos mejores o no, It's not that we're better or not. simplemente son otras estrategias de abordar la vida It is simply other strategies to approach life, y devienen de nuestra sensibilidad. and they come from our sensitivity. Muy bien, pasemos entonces al Sutra número 21, Let's get to the 21 Sutra, que diría which says, que el Samadhi the Samadhi se logra más fácilmente is easier to achieve para aquellos que son más diligentes for those that are more willing o tienen mayor urgencia, por decirlo así, or feel a greater urgency, to say it like o this, son más intensos en el abordaje del proceso de yoga. or they are more intense in the way they approach the process of yoga. Y pues de una vez entonces abordamos el Sutra 22, And so right away we approach also the Sutra 22, que habla de 3 niveles o estados de esa urgencia o de esa intensidad. which talks about 3 levels or 3 states of that urgency or of that need, Que es una intensidad leve which is a mild intensity, o media mild, o fuerte. mild, mediocre, or extreme. ¿Qué piensa o qué opina de eso don José? What does Jose think about it?
Sí, estos dos sutras Well, these two sutras nos hablan del grado de compromiso con la práctica. talk about the degree of commitment with the practice. Como ya vimos en un sutra anterior, As we saw in a previous sutra, se nos hablaba de personas que nacían entre comillas iluminadas we were told about people that, between quotes, were born enlightened, pero también de otras que no, but also about other people who were not, que serían las que tendrían que desarrollar características propicias whom would be the ones that would have the need to develop the auspicious characteristics, y asimismo pues tiene que ser su grado de compromiso con la práctica. and in the same way, the degree of commitment they have with the practice. El practicante identifica The practitioner identifies en qué grado de compromiso se dispone in which degree of commitment do they get willing, y asimismo serán sus resultados. and in the same way they're going to be the results. Aunque eso es súper variable, Although that is super changeable, porque como precisamente por eso cité el sutra de hay personas que nacen iluminadas, because that's why I was quoting the sutra that there's people that are born enlightened. puede que tú nazcas entre comillas con la mala suerte It could be that you're born, between quotes, with the bad luck de ser súper disciplinado of being super disciplined, y nunca obtener ningún resultado de gran tamaño. and you never attain a big goal or a big result, O lo contrario, or the contrary. puedes ser súper indisciplinado It could be that you're not disciplined, y con unas cuantas prácticas and with just a few practices, tu perspectiva mental, tu desarrollo en la práctica cambia completamente. your mental perspective and your development changes completely in the practice. Entonces de eso nos hablan estos dos sutras. So that's what these two sutras talk about. El grado de compromiso en la práctica The degree of commitment with the practice, y pues asimismo la variabilidad que implica el resultado. and in the same way the variability the result implies. Es tal cual. It is just like that. Y bueno, esa intensidad So that intensity no hay que confundirla should not be confused con impaciencia. with impatience. Pero también quiero apoyar de lo que dijo José, algo que es muy importante, But I would like to support from what Jose said something that is really important, y es que simplemente se debe practicar sin apego. and it is simply that one must practice without attachment. Como es imposible controlar o poder determinar los niveles de efecto de la práctica, Since it is impossible to determine or control the levels of the effects of the practice, es muy importante unir eso con lo que se dijo previamente. it is very important to unite this with what was said previously, Es que simplemente es de nuestra sensibilidad which is that simply corresponds to our y sensitivity nuestra identificación con el lenguaje y el proceso del yoga. and our identification with the language and process of yoga. Asumimos la sadhana como un estilo de vida, We assume the sadhana as a lifestyle, como una forma de vida. as a form of life, Y ya sus efectos, sus resultados, pues simplemente vendrán en el nivel que tengan que venir. and then its effects or degrees will come in the way they must come. A eso se le llama karma. That's what one refers to as Es karma. una de las formas de karma. It's one of the forms of karma, Y pues a mi modo de ver está sustentado en la naturaleza genética y neurológica de cada persona. and to my way of seeing it, it is sustained in the genetical nature of each person. Pero sea cual sea el nivel de resultado que alcances, But no matter the level of result you achieve, siempre será auspicioso. it will always be auspicious. Bueno, yo ahí quisiera agregar There I would like to add, o recordarles más bien or better remind you, que yoga nació como una religión. that yoga was born as a religion. Incluso todavía tiene ciertas capas de religión que no ha perdido. Even nowadays, there's still some layers of religion that it has not lost. En estos dos sutras se ve el fanatismo. In these two sutras, you can notice the fanaticism. Si en los anteriores se nos hablaba de Purusha como una promesa, If in the previous sutras, Purusha was referred to as a promise, una promesa de salvación, a salvation promise, en estos dos sutras in these two sutras, se nos impulsa, se nos fanatiza
We are impulsed by, we are fanatized a la práctica towards practice, para que todo el mundo se vaya al camino del yoga. so that everyone goes towards the path of yoga. En ese contexto sociocultural In that social cultural context, profundamente religioso, deeply religious, se buscaba eso, they intended for that, ganar adeptos fanáticos. to achieve and to get disciples. Yo estoy más de acuerdo con la visión de Carlos, I agree more with Carlos's vision que simplemente practicas that you simply practice y obtienes algunos resultados. and you get some results. Y según desde tu sensibilidad And from your sensitivity, vas desarrollando o no. you develop or not. Ya. And that's it. Ese comentario es muy importante. That's a very important comment. Aquí abrimos una ventana. Here we open a window. Y voy a citar el comentario de mi gurú, de Swami Satyananda, And I'm going to quote the comment of my guru, Swami Satyananda, en el que finalmente denuncia in which he finally announces que practiques o no practiques, that either you practice or not, siendo que él cree en la reencarnación, knowing that he does believe in reincarnation, al final de muchas reencarnaciones vas a lograr volver a Purusha. in the end of a certain number of reincarnation, you're going to get back to Purusha. Es muy interesante, eso parece contradictorio. It's very interesting. It might seem contradictory. Bueno, a mí eso no me importa, Well, to me, I don't care. pero me da la buena comprensión But it gives me the good a comprehension partir de mi creencia personal, y es que igual nos vamos a morir. from my personal belief, which is that we are going to die anyway. Y todo tiene que ver con cómo vivo esta vida, And it has to do with how do I get to live this life, que es la única que me interesa atender. which is the only one that I am interested into attending. Para mí no hay vestigios ni pruebas de otras vidas. For me, there's no remainings of any other lives. No me interesa I don't care. cómo vivo esta. How am I living this one? Entonces nosotros hemos decidido vivirla alrededor de los principios del yoga, So we have decided to live it around the principles of yoga porque todos necesitamos creencias. because we all need beliefs. Como lo menciono en los otros podcasts sobre biopsicología y espiritualidad, As I mentioned this in the other podcasts around biopsychology and spirituality, necesitamos creencias. we need beliefs. Claro, la ciencia ha venido no desplazando, pero ni tampoco reemplazando, pero digamos que ha venido dando sustento para no tener ya la necesidad de creencias. So science has been giving the support, so there is no longer need for beliefs. Pero la ciencia no nos puede solucionar todo. But science cannot solve everything. Entonces todavía necesitaremos para siempre creencias a partir de las cuales construir nuestra vida. So we might always need beliefs from which to build our life. Y los que tenemos esta sensibilidad, And those of us who have this sensitivity, pues la vivimos alrededor de los principios del yoga. we live it around the principles of yoga. Hayan o no otras vidas. Either there are or not other Yo lives. descarto muchas creencias del yoga porque efectivamente, como dice José, son religiosas. I disregard many beliefs of yoga because, as Jose says, they are religious. Obedecen a épocas antiguas cuando no había ciencia, They obey to ancient times where there was no science, cuando la mitología y las leyendas eran las que operaban como forma de conocimiento humano. where mythology and legends were the ones that played the role as human knowledge. Pero eso no quiere decir que el yoga no esté vigente. But that doesn't mean that yoga is not living. Lo que ya no debe estar vigente What should not be living anymore son esas current, creencias religiosas. are those religious beliefs. Ya no se necesitan. They are no longer needed. De hecho, son inconvenientes In fact, they are inconvenient. para el proceso de yoga mismo, a mi modo de ver. For the process of yoga itself, to my point of seeing it. Bueno, la gente necesitaba creer en un Dios Where people needed to believe in a God, para poder tener cierta ancla y seguridad interior al respecto de la vida, to have a certain anchor and inner security in regards to life. pero hoy tiene la ciencia, But today they have science, los derechos humanos human rights, y tu propio conocimiento y comprensión alrededor de ellos. and your own knowledge and comprehension around them.
Pero eso no descarta la necesidad del yoga. But that does not disregard the need of yoga. A mi modo de ver, For my point of view, todo lo contrario. all the contrary. Precisamente los principios de yoga que son racionales, Precisely the principles of yoga that are rational, que son ajenos a la religión, that are foreign from religion, son absolutamente necesarios para poder configurar tu proceso mental are absolutely necessary to be able to configure your mental process. y de esa manera construirte en una vida en los tiempos modernos. And in that way, you build up a life in the modern times. Y aquí entonces cierro ese paréntesis So here I close up that parenthesis. y volviendo, de hecho dentro de este mismo comentario, And in fact, inside this same comment, hay que entender que no necesitas disfrazarte de yogi. you have to understand that you don't need to disguise yourself as a yogi. No necesitas volverte un payaso del yoga You don't need to become a yoga clown y entonces disfrazarte con ropitas and get disguised with clothes y andar con las palmas juntas todo el tiempo diciéndole a todo el mundo namaste and keep the palms of your hands joined all the time, saying namaste to y everybody, poniéndote punticos en la frente, and by putting some dots in the forehead. porque aunque yoga tiene un origen dentro de una cultura Because even though yoga has an origin inside a culture, y así sea un estilo de vida, and even though it is a lifestyle, no es un proceso realmente cultural. it is not truly a cultural process. Obviamente es una estructura de creencias Obviously, it is a structural belief contentiva de principios that has some principles. y obviamente eso es un asunto cultural, Obviously, that is a cultural matter, pero es ajeno a las formas culturales. but it is foreign to cultural forms. No necesitas ponerte punticos en la frente You don't need to put spots or dots ni in andar, your forehead, ni andar oliendo a sándalo, nor to smell like sandal, ni vistiéndote con telas de la India. nor by using tissues from India. Entonces no tienes que fingir ser yogi. So you don't need to pretend to be a yogi. De hecho, todo lo contrario. In fact, all the contrary. Entre menos se te note, The less you get to notice, mejor. the best. De hecho, ni siquiera tienes que ser vegetariano. In fact, you don't even need to be a vegetarian. No, simplemente no finjas. Simply don't pretend. Eso te va a ayudar mucho. That will help you a lot. Si comportándote en general como una persona de tu cultura, If by behaving generally like someone from your culture, de tu propio país, from your own country, simplemente vive los principios de yoga, you simply live the yoga principles, pues vas a ser un ciudadano you're going to be a citizen que contribuye a su país, that contributes to their country en un payaso and not a clown que quiere mostrarse distinto that likes to pretend that they're different porque se viste distinto because they dress y differently porque habla distinto. and because they talk differently. Muy bien. Con esto ya terminaríamos este podcast So with this, we're done with this podcast, y en el próximo and on the next one, pues vamos a entrar a abordar un tema súper importante. we're going to get to approach a topic that is super important. Y aquí vamos a tener una importante discusión al respecto de la visión teísta o no teísta del yoga. And here we're going to have a very important discussion around the theistic or non-theistic view of yoga. Entonces no se lo pierdan. So don't miss it. Nos escuchamos dentro del próximo podcast. We'll listen to each other on the next podcast.